дарси яксоата аз фанни математика барои синфи якум. омӯзгори фан Якубов Шерзодҷон. мавзӯи имрӯза мисолу масъалаҳои 7-11. бояд бачаҳо воҳидҳои дарозиро такрор мекунем. барои ин ки мо дарсҳои гузашта воҳидҳои дарозиро гузашта будем. воҳидҳои дарозӣ кадомҳоянд? офарин. воҳидҳои дарозӣ миллиметр, сантиметр, десиметр, метр, километр мебошаду мои шумоён сантиметр, десиметр, метрро гузашта будем. оиди инҳо мо машқ иҷро мекунем. 1 десиметр баробар чанд сантиметр? 1 десиметр баробар 10 сантиметр мебошад. 1 метр баробар чанд десиметр? 1 метр баробар аст баробар 10 десиметр. 1 метр баробар чанд сантиметр мебошад? 1 метр баробар 100 сантиметр мебошад. хонандагон, мавзӯи гузаштаро камтаракак такрор карда гирифта бошем. акнун мавзӯи навро оғоз мекунем. масъалаи 7. азим ва зафар дар ҷӯйбор оббозӣ мекарданд. барои ба соҳил баромадан азим 17 метр зафар бошад, нисбат аз рафиқаш 7 метр кам шино карданаш лозим аст. зафар барои ба соҳил баромаданаш чанд метр шино карданаш лозим? хонандагон ба расм нигоҳ карда гӯед, чи кадоме аз ин бачаҳо азиму кадомашон зафар? офарин. бачаи ба соҳил дур шино карда рафта истода азим. бачаи ба соҳил наздик шуда истода ин зафар мебошад. азим барои ба соҳил баромадан бояд чанд метр шино кунад? 17 метр. масофаи байни азим ва зафар чанд метр аст? 7 метр. дар ин масъала ба мо чӣ номаълум? зафар барои ба соҳил баромадан бояд чанд метр шино кунад? акнун хонандагон, мо барои ҳал намудани масъала аввал бояд чӣ кор мекунем? аввал бояд шарти кӯтоҳи масъала тартиб медиҳем. азим 17 метр, яъне азим барои ба соҳил баромадан 17 метр шино карданаш лозим. зафар нисбат аз он 7 метр кам, яъне зафар барои ба соҳил баромадан нисбати азим 7 метр кам шино карданаш лозим. зафар барои ба соҳил баромадан чанд метр шино карданаш лозим, яъне зафар чанд метр? ҳал. ҳабдаҳ метр, яъне бояд азим шино кунад. тарҳи 9 метр масофаи байни азим ва зафар баробар 10 метр бояд зафар шино кунад барои ба соҳил баромадан. акнун ба расм нигоҳ кунед. ба ранги зард нишон дода монда аст. зафар барои ба соҳил баромадан бояд чанд метр шино карданаш, яъне 10 метр. акнун ба мисоли 8 мегузарем. мисоли 8 низ оиди воҳидҳои дарозӣ. 40 сантиметр ҷамъи 10 сантиметр баробар. барои ин мисолро мо иҷро кардан аввал якиро ба якӣ, баъд даҳиро ба даҳӣ ҷамъ мекунем. дар ифода ҳар дуашон сантиметр бошанд, ба ҳосилҷамъ ҳам сантиметр шуда мегузаранд. акнун 0,1 ба 0,1 ҷамъ кунем. 0,1 4 даҳӣ ба 1 даҳӣ ҷамъ кунем 5 даҳӣ. ҷавоб 50 сантиметр. мисоли дигар 80 десиметр тарҳи 60 десиметр баробар. барои ин мо аввал аз 0,1
0 1 رو طرح میکنیم، 8 دهی 6 دهی رو طرح میکنیم. 0 1 0 1 رو طرح کنیم 0، 8 دهی 6 دهی رو طرح کنیم 2. جواب یعنی 2 دهی 20 دسیمتر. مثال دیگر 70 سانتی متر طرح 20 سانتی متر برابر 50 سانتی متر. مثال دیگر 30 سانتی متر جمع 10 سانتی متر برابر 40 سانتی متر. مثال دیگر 50 دسیمتر جمع 10 دسیمتر برابر 60 دسیمتر. مثال دیگر 40 دسیمتر طرح 20 دسیمتر برابر 20 دسیمتر. اکنون با مثال 9 میگذاریم. مثال 9 با ما چی میگوید؟ چه خیل شکل ها را میبینید؟ خوانندگان در رسم چه خیل شکل ها را میبینید؟ هر یکی آنها را نامبر میکنیم. شکل یکم کوادرات، آفرین. شکل دوم کونوس، آفرین. شکل سوم کوب، آفرین. شکل چهارم بسیار کنجه یعنی 6 کنجه. شکل پنجم سیلیندر، آفرین. خوانندگان عزیز این شکل ها رو به دو گروه جدا میکنیم: جسم های هموار و فضایی. کوادرات و بسیار کنجه 6 کنجه جسم های هموار، سیلیندر، کوب و کونوس باشد جسم های فضایی می باشند. مثال 10 چی میگوید؟ دروازه پارچه یکم 14 سانتی متر دروازه پارچه دوم باشد، از آن 4 سانتی متر کوتاه است. دروازه پارچه دوم را یابید. اول ما برای پارچه کشیدن با ما چی لازم می شود؟ با ما آفرین خط کشک و قلم. پارچه یکم رو میکشیم. پارچه یکم رو چین میکنیم. demak پارچه یکم 14 سانتی متر. پارچه دیگر میکشیم، یعنی پارچه دوم. پارچه دوم رو چین میکنیم. من ببینید خوانندگان، پارچه دوم باید 4 سانتی متر کوتاه شود. از عدد 10 تا 14 بوده عددها رو میشماریم کنی چند سانتی متر باشد. از 10 تا 11 1 سانتی متر، 12 2 سانتی متر، 13 3 سانتی متر، 14 4 سانتی متر. من در اینجا پارچه کشیده نشده است. این چی رو میفهماند؟ این پارچه یکم از پارچه دوم 4 سانتی متر دراز بودنش را، یا که پارچه دوم از پارچه یکم 4 سانتی متر کوتاه بودنش را میفهماند. ما این را در شکل ifade میبینیم. پارچه یکم 14 سانتی متر، طرح 4 سانتی متر کوتاه بودن پارچه دوم برابر پارچه دوم یعنی 10 سانتی متر بوده است. پارچه دوم را میشماریم از 0 تا 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یعنی پارچه دوم 10 سانتی متر بوده است. جواب 10 سانتی متر. سپارش مستقلانه. خوانندگان سپارش مستقلانه نوشته گیرید و با یاری پدر مادرتان اجرا کنید. با اعتبارتان رحمت.